daan guys, oh. Ang aming bakbakan na naman, tan. Ha? Oo. Ayan driver ko guys, oh. Ayan nag-drive. Kailangan humok yung aglawas rin guys. Malambot yung katawan mo kasi pag hindi malambot yung katawan mo, balik-balik yung guys. Ano yung pamaulan? Pamaulan juga guys. Ayan guys, oh. Rescuer. Tapos ay yung paakyat naman ay bumaba. Bababay mo natin. Bago tabubulyo kay napay manok guys, oh. Manok. Oh, chicken. Ano ko? Nice. Tungason po guys, oh. Kanina pababa ngayon tungason. Diremi na ano guys, oh. Sumayad kami dito sa nakaraan guys. Grabe kong driver guys, oh. Orang magmabilin na eh. Mahirapan sa kalisod ang daanan guys. Driver na ako, veterano, maging driver na ako. Ay, kadukan. Walay lukso hay kung backing guys. Ay delikado kung lukso. Okay. Solved. Okay. Ayos pero dito na po do. Kana na po do. Grabe.